พอยกะหามจอตนอให้หิงข้างตันรนอก็ไก่จะใช้ขนาดนั้นมีอันนี้ก็นะหิงเคตินี่เขาคุณบล็อกยาอังเคไก่ซะมีอันนี้ก็นะก็เต็มันจะใช้ขนาดร้อนนะมีอันซึ่งเตลียมูรานี่อันสลัดสุนนอเบรายไว้หอนน้อยถุยซึ่งภายหลังจากดองเคมีอันสัตว์ตัวกับประมาณก็ซึ่งตัวไบค์ไปสิทางเหิงเคตัวแรงโชคไหลจากหิงเคสระซะนอโชคไปสระสะเรสนาไว้ติดตัวไหลนี่บาดดมหาไหลมาเนี่ยอันนี้ภาษาจึงแบบกันเนี่ยอันพวกภายก็สึกอันตัวกุยไปจากตาตัวกุยรอกไว้ตรงแค่ซึ่งก็ตัวไหลในซึ่งกันเลยเห็นทางไหลละหางแค่เมื่อเกิดทรมกิจต้อยเพลตัวตาทารกจากมันรอกต้อยเพลวันก็จากบนิสสาบันดอกเปปาร์สุยดาจากตาแค่เปปาร์สุยดาจากแค่บนมาบาดนมตีชาโรเกียก้อยตีรลมาชีสาบันสิกริขาแค่บ้าเบโกสาบันนาไนให้ออกขัดรถสิบสิสาบันนาไนให้ออกขัดรถสิเราก็สิกตั้งแค่บาดนมต้องเอาเบรย์รอละหางแค่บ้าbwsa piong malia bobo asaka ke maso gya dor mo uje bere jak nai wo hai kono mete ke bo ya sen ge chi bo bere ro jak ke ba ulo ke na phaidi hin lai la ha ke bo piong malia sung piong malia ke bo ka la ha ta lo ke ama na phaidi hi ama hai bo kiri jak ka la ha ba du mo ke sung bo khlong malia ta ma khasne ke bo o ba dum ni ro mani बाथरूम नि रमानी और जगह चलैले हाना के बका पहिले हा के सारा बन खाना के बा बका के सिबुदुम के साइजों सिकलाय दं ला हबो इनके बा जों बते बवाना लाय फेला हाता इनके बा कानदे बायखे से टीवी रो सिनेमा रो नोक मा हाय के से बुफा कानदे बायखे से दगार वां के सका ला हां के बा बोले दगार दं और गन्डे हमा को बुसिया सुतो कावै सि दं के गदं मांलाय ला इ फ्यगलाय मै आं के बा इनके बाद उलो कांदे बायखे वां के खायखे बाबो सरा के उरि थाङै वाला बखरो तक जागैला हाता नबो साबो इनके बाल्टी कायसा तंगो इनके आसुक तो डायरेक्ट तक जागै मालिया तो डायरेक्ट तक जाखां के तेसी अमंग खमता इनके माने किसा तोर साला हाता डायरेक्ट याबा हाय इंगिसि किसा चलेसिओ बाल्टी तंगैसि और बाल्टी नांगैला हाके वालो नांगता डायरेक्ट नांगमान हिंके बा बखरो दे फाटे खामसिदो आसु सरा के खाय माने अमाय के सिमिया पर लें साव से जों लंका लाय मा तंग होय संनाय और सि या बुसाबो का के कावे कांग ता बो आं के वॉइस रेकॉर्ड मा खलाय माने कारण के आनि बुसा थुय दंगो के आं खरां माने कावे सि दं ना हि उलो नाय माने ले आनि खरां सिकुन सि हिंका बा आं वॉइस रेकॉर्ड खलाय मा रफिला हादा तेवाइसा निरनो साइ खना र ने बाङै के बासा बुसानि केयार खलाय आरो प हनाय केयार खलायवैनो दगारनि जे जिकारे मुथु जानाय जत सेलोटेट दबायखे मुथुवै जों बसकां मैया जात खेर जाकता बकिसे केसे दगा बेरे उल्टा रक इनखेबा अमा हायंना इनखे बादु मुखे तो नों निजे हा सय थांखे बने जे बेरे वने नां हाय देबा और कायसे नों अमा हाय खलाय जे याता सेलोटेट थेपा जायाता इनखेबा बा अमा हाय के अंगला हा हमा वाना लायसो ला हैसने वाना लायसो ला जोंले इनखे बखरगो किसा अमक कुसुक ला हाता इनखे बन होमियोपैथिक आनेका सारै रजाक बिथि इनखे आसुक तो एक्शन रक नालिया हिमा खाकाव हायफानो बनि याफारो गोसारक बायले हाब रय जलै माने न और पाखाना याफाव गोसार जाकता अमा हायरके सि लंका लाय मा दंसे जों मियाफ्रो लेंमा लेंसा फायफ्रोसि इनखे आंबो भिडिअ खलायवानि रक मियाफ्रो इनखे तो टाइम रक करि खा ब्लॉग खलायवानि रक इनखे नेक्स्ट ब्लॉग मालाय लायसिनाय ताबक जराके